Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How is it going? How is your day? Is it good? I hope you are really good today. And don't forget to always support our government program, to always keep social distancing, keep healthy, and don't forget to always pray for our better conditions. Well, in the previous meeting, we have studied about passive voice. Okay. Uh, and now we continue our material. It is about forming passive voice. Okay. As a review, what is passive voice? Now, passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the actions of verb. Nah, jadi kemarin kita hanya belajar tentang pengertian passive voice, kegunaan passive voice, contoh passive voice, dan pattern dari passive voice. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang forming passive voice. Nah, sebelumnya kita review materi kemarin dulu. Nah, passive voice adalah tipe kalimat atau klausa yang mana subjeknya menerima aksi, bukan melakukan aksi. Oke, jadi passive voice adalah kalimat yang bisa dimaknai di. Lebih gampangnya seperti itu. Then the pattern of passive voice is subject plus to be plus past participle. For the example, I was my shoes. Nah, ketika kita menjadikan mengubah ke dalam passive voice, jadi bentuknya my shoes is washed by me. Jadi we must change subject into object and object into subject. You get point? Nah, jadi ketika kita akan mengubah active voice menjadi passive voice, maka yang harus dilakukan ialah kita merubah yang semula jadi subjek menjadi objek dan yang semula menjadi objek menjadi subjek. Contohnya I wash my shoes. My shoes is washed by me. Nah, ini contohnya I di sini sebagai subjek. Nah, ketika dijadikan passive voice maka I diganti menjadi objek. Dan my shoes yang semula menjadi objek dirubah menjadi subjek ketika di passive voice-kan. Sedangkan verbnya diganti ke past participle atau diganti ke verb 3. Nah, do you get point? Okay. Then forming passive voice. Nah, passive voice di dalam bahasa Inggris, passive voice itu bentuknya ada beberapa bentuk. Yang paling appropriate ialah yang pertama tadi, yakni subject plus to be plus past participle. Nah, kemudian bentuk lain dari passive voice ialah ada afirmatif. Yang pertama ada afirmatif. Nah, apa sih afirmatif? Afirmatif itu ialah kalimat berita. Contohnya, the house was built in 1899. Nah, jadi di sini kalimat berita, these houses were built in 1899. You get point? Oke. Nah, ini termasuk bentuk dari passive voice. Kemudian bentuk selanjutnya ada negative sentence. For the example, the house was not built in 1899. This house wasn't built in 1899. Kemudian form yang selanjutnya ada interrogative. Interrogative ini kalimat tanya. For the example, was the house built in 1899? Were the houses built in
18 and 99. Nah, jadi form yang selanjutnya ada interrogatif. Kemudian ada negatif interrogatif. Ada kalimat tanya yang negatif. For the example, wasn't the house built in 18 and 99? Weren't the houses built in 18 and 99? Okay, do you get point so far? Jadi, forming passive voice ini ada dua elemen. Yang pertama tadi the most appropriate, yakni bentuk dari subject plus to be plus past participle. Nah, itu yang most appropriate. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya ada 4 tadi. Yang pertama ada afirmatif, kalimat berita. Kemudian yang kedua ada negatif. Terus yang ketiga ada interrogatif, dan yang terakhir ada negatif interrogatif. Okay, do you get point? Okay, then passive voice with infinitive. Okay, but before we talk about passive voice with infinitive, what is infinitive? Nah, jadi infinitive ialah suatu verb yang terdiri dari practical to dan bentuk simple dari verb. Nah, contohnya, his dream is to win the contest. Nah, to win di sini termasuk infinitive. Kenapa? Karena terdiri dari practical to dan simple dari verb. Do you get point? Oke, jadi itu infinitive. Infinitive ialah bentuk practical dari to dan bentuk simple dari verb. Gabungan antara practical to dan verb itu disebut infinitive. Do you get point? Okay, good. Then, the infinitive passive voice is used after modal verb. In other words, most verb normally followed by an infinitive. Nah, jadi infinitive passive voice atau passive voice dengan infinitive ini ialah digunakan setelah modal verb. Nah, apa sih modal verb? Nah, modal verb itu auxiliary verb yang mengekspresikan kebutuhan atau kemungkinan. Nah, apa saja yang termasuk modal verb? Modal verb itu ada can, could, might, may, must, should, will, would, dan shall. Oke, jadi bisa diingat modal verb itu ada can, could, might, may, must, should, will, would, and shall. Oke, jadi infinitive passive voice ini digunakan setelah modal verb. Okay. Normally most verb normally followed by an infinitive. For the example, you have to be tested on your English grammar. Nah, have to be tested. Nah, jadi have di sini termasuk modal verb. Termasuk modal verb karena bisa bermakna kebutuhan atau kemungkinan. Kemudian to be test ini ialah infinitive. Yang saya jelaskan tadi, infinitive itu ialah gabungan dari practical to dan simple verb atau bar infinitive. Okay, do you get point? Okay, contoh lainnya, John might be promoted next year. Nah, di sini ada might. Jadi might ini sebagai modal verb dan be promoted ini infinitive verb. Okay, do you get point? Okay, good. Then passive voice with gerunds. What is gerund? Okay, gerund is a noun made from a verb by adding ing. Jadi gerund ini ialah kalimat atau kata benda
yang dibuat dari kata kerja yang kemudian ditambah ing. Do you get point? Contohnya, swim. Swim kata kerja. Kemudian ditambah ing, adding ing, jadi swimming. Do you get point? Okay. Gerund are used after prepositions. A verb normally followed by a gerund. Nah, jadi gerund, penggunaan gerund di passive voice ini ialah digunakan setelah preposisi. Okay. For the example, I remember being tough to drive. Nah, di sini I remember being tough. Jadi gerundnya ada di kalimat being. Nah, ini di gerund ini digunakan setelah preposition. Okay, do you get point? Contoh lain ada the children are excited to be taken to the zoo. Okay. Another example is most film stars hate being interviewed. Okay, jadi seperti itu. Gerund digunakan setelah preposition. A verb normally followed by a gerund. Jadi normalnya verb itu diikuti oleh gerund. Do you get a point? Okay. Then using to be born. Now, to be born is a passive voice form and it's most commonly used in the past tense. In some case, the present or future tense is appropriate. Nah, jadi penggunaan to be born ini ialah bentuk dari passive voice yang umumnya digunakan dalam bentuk past tense. Tetapi juga ada di present atau future tense. Okay. For the example, I was born in 1999. Nah, kemudian, where were you born? Then, around 100 babies are born in the hospital every week. Okay, do you get point? Jadi penggunaan to be born di sini ialah dalam bentuk past tense atau present atau future tense. Okay, do you get point? Okay. Nah jadi pembelajaran kita hari ini ialah tentang kelanjutan dari passive voice yang kemarin. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang passive voice, pengertian passive voice, social structure, dan social function dari passive voice. Nah, sekarang kita mempelajari tentang forming passive voice. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa passive voice ada dua elemen. Yang pertama, yang paling appropriate ialah form dari subject plus to be plus past participle. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya ada afirmatif, negatif, kemudian ada negatif, interrogatif, negatif, interrogatif. Okay, do you get point? Okay, jadi passive voice bisa digunakan bersamaan dengan infinitif, bersamaan dengan gerund, dan using to be born. Okay, do you get point? Okay. Well, student, maybe that's all our material today. I hope you understand well. And thank you for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.